Angka somsawi kherang kogibo sengtai kirilia Lama himtini busu habibo lamtai korolia Kubui kothoma sui kelang kakelamni theibai Sengno redi sini mantai sini tongtai rang cahai rimaya khe kemai thangdi take bengdi lama Sebaik kelang nai jenjal kai jono Hobi kelang nai lama ke beno Manai salsa iman no Kui botang boteng le kabaya Sanai rang sakti niha Sini mantai, sini tongtai, rang cahai, rimaya khe, kemai thangdi, khapla chawi, komordi. Bye.
नखा समसावै फेरांखौ बिबो सोंथाय किरिलिया लामा हिमतिनि बुसु हाबिबो लामथाय करलिया गुबै कथमा सैखोलांना खाखोलामनि थैबाय जोंनो रोदि सिनि मानथाय सिनि तंथाय रांसाहा रैमायाखे गोमाय थांदि काके बेंदि लामाव আইএনপিটির প্রস্তাবিত 10ই ডিসেম্বর 12 ঘন্টার জাতীয় সড়কে 2টি স্থানে এবং আরেকটি যদিও জাতীয় সড়ক এটা নামকরণ হয়নি ধর্মনগর কৈলাসশহর কমলপুর বায়া খোয়াই আগরতলা রোড 3টে জায়গায় পথ অবরোধ সংগঠিত হচ্ছে এবং খামতিংয়ের পাশে গান্থালং এরিয়াতে রেল অবরোধ হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার 2016 সালে
নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের জন্য একটা বিল উপস্থাপন করেছিল। দীর্ঘ প্রায় 2.5 বছর উপর এই বিলটা এখনো লোকসভায় পেন্ডিং রয়েছে। এটাকে কেন্দ্র সরকার আগামী 11 তারিখ শীতকালীন লোকসভা অধিবেশনে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি লোকসভায় পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করছে। আমরা সমগ্র ভারতের এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ ভূমিপুত্র ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসা জাতি অত্যন্ত মর্মাহত এবং অত্যন্ত আমরা আতঙ্কিতও বটে। এই কারণে আমাদের রাজ্যে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী এবং বিদেশিদের কারণে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসারা সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। নতুন করে কেন্দ্রের যে উদ্যোগ লোকসভায় নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী বিলটি পাশ করিয়ে ভারতবর্ষে তথা ত্রিপুরায় নতুন করে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ করে দেওয়া অর্থ হচ্ছে আমাদের এই ত্রিপুরাও ভারতের অঙ্গ। এই ত্রিপুরায় যদি নতুন করে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের তাদের স্থায়ীভাবে আইনগতভাবে নাগরিকত্ব সংশোধনী পাশ করে বিল পাশ করে এখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, তাদেরকে স্থায়ী থাকার সিটিজেনশিপ কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করে, তাহলে আমাদের ত্রিপুরা জাতিদের ভীষণ ক্ষতি হবে। ত্রিপুরা জাতিরা অলরেডি আউট নাম্বার, যার কারণে আমরা আমাদের আইএনপিটি চিন্তা করছে অবিলম্বে কেন্দ্র সরকারকে অন্তত এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল যে পাশ করার যে একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেটা থেকে সরিয়ে এসে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক। এটাই হচ্ছে আজকের আমাদের পথ অবরোধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমরা রাজ্যের সমগ্র রাজ্যবাসীকে আহ্বান রাখব, রাজ্যবাসীর সাথে ভারতের যে অরিজিনাল ভারতীয় নাগরিকদের স্বার্থে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বলেছে প্রায় 2.25 কোটি আমাদের দেশে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে এসে বেআইনিভাবে বসবাস করছে। এগুলিকে ভারতবর্ষে যদি স্থায়ীভাবে তাদেরকে বসবাস করার সুযোগ দেওয়া হয়, গোটা ভারতবর্ষের আর্থ সামাজিক জমি এবং রাজনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করবে। তাই আমরা আজকে এই পথ অবরোধের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের নজরে নিতে চাই অন্তত আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চল, অন্তত ত্রিপুরার ত্রিপুরা জাতিদের দিকে লক্ষ্য রেখে এটাকে প্রত্যাহার করে নিয়ে নেওয়া হোক। থ্যাংক ইউ।
Somsawi perang kogibo sentai kirilia lama himtini busu habibo lamtai korolia bubui kothoma sui kelang kakelamni theibai sungnordi sini mantai sini tongtai rangsaha rimaya khe kemai thangdi take bengdi lamao Chini khurang nai tong nai jo ta hok tei buhuk song no hai no hai hai kaham tei phum kaham ya pharo sikango jora khajak tongmani haike narok jotono saimano dini 10 tarik December INPT bodol ni bukhak tei citizenship amendment bill 2016 no rosai naharna nangnai o sanmung no kitingui nugui man kana narok o jagao tau thik gori o tamui tongo 6ta light drop obo haike no phungni 6ta ni simi sarik 6ta jora 12 ঘন্টা ni bagui Asam Agartala Jatiyo Sorok Kasumung eba rel blokes jengser jakha nugui man khana o jagao INPT bodol ni haste tangphang Jagadish Deborma bini yakti khe jengser jakha lahar gotor kasumung eba rel blokes nugui man khana o jagao haseni INPT tahuktei buhuk song eba INPT bodol na hamjagnai rok khana o diprasani aman phaisok tai diprasa dofano hamjangnai ro jaga phaisok baijak mangpuli tisino kone yang nitruk truk nugui man khana o jaga o khamting bari hamchaio buthum laijak INPT bodolni takhukti buhuk song jingo jarao thik noroknogo asuk tik nai tongo live telecast ni khorangni mangpliwo
nugui man khana tabuk thik khamting bari amchaini simi জাতীয় সড়ক কাসমুং এবা লাহার কতর কাসমুং চেংসাই রজাখা আইএনপিটি বদলনি তাহুকতেই বুকুক সং সেখাংলাই থাংলাই দङ ওএনজিসি গেট ফাজিং जों नुगै मानखावबा हायकेन आईएनपिटी बदलनि तांफां मोसां जगदीश देबरमानि खुबतै सामानि जे लाहार कासुमुंनि फादाराव दंनाय इमारजेन्सि सार्भिस फायार सार्भिस एबा साखामनकनि एम्बुलेन्स रक दुधनि एबा दालबिदालाव बाहायके हास्ते हापांनि इमारजेन्सि सार्भिस रकनि दालबिदाल सेबसाब रक अ लाहार कासुमुंनि फादाराव दंनाय होनै जोंबो हायकेन नुगै दङ जेराव ताहुकतै बुहुकसं मिया हरनि 9 तारिख डिसेम्बर हरनि सिमिनो जागावो बरमुरानि खामतिं बारि आमसायो गुथुम लाइमानि हरबरग जागावो थुमानि बिसिंति फुङा सिरि सिरि जागावो आसाम आगरतला जातीय सड़क ठीक बरमुरा खामतिं बारि आमसायो चेंसाइ रजाखा दिनैनि जे 10 तारिख डिसेम्बर सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न रसायना हारनानि नांनाय अ सानमुंनो गिदिंगै आसाम आगरतला लाहार कतर कासुमुं एबा जों अबहायकेन बदलनि बिसिंतै खनाय मानखा हास्तेनि कायथाम आमचायो अबहायके लाहार कतर एबा लाहार कासजगै दङ अबहायकेन रेल ब्लकेज खालायजागै दङ आजरिन साब डिभिजननि अ जागाव सिनाय गामि बेलफां आमचायो जों अबहायकेन चिनि खरांनि मांप्लिवो अरो खामतिं बारि आमचाइनि मांप्लि सिमि नायलायग्लाक नायलायनाय अबहायकेन थाङै सगैनाय जों रेल ब्लकेज खायमानि आमचायो बो थायो बो नरक नाय दङ जेराव चिनि खरांनि बिसिंतै नगा सुक्तदै न गथां मांप्लि एबा लाइभ टेलिकास्ट हासेनि कायसा सुसुरुक डिभिजनेल जों अबहायकेन नरक नगा सुक्तदै फुनुगै दङ अरो बरमुरा खामतिं बारि आमचाइनि सिमि गथां आवायमुं एबा लाइभ टेलिकास्ट नुगै मानखना ताहुकतै बुकुकसं थिनांनि वानसक मुंनो वानसगै बरगबो हायके यागो बरगनि बदलनि फ्लेग दैलायै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2016 अबनो रसाय नाहारना सेरनांनाय नियाखे बुसांग सभा कतर सलिनाय आबो हायके सानमुं कतर सानलायै बरग द्रग द्रग हिमनाय दङ जों नुगै मानखा हास्ते हापां एबा नायमथां बदलनि बिसिंतै दालबिदाल अ जागावो ग्राग नायमथां सेफ रजाकमानि हरनि सिमिनो जों नुगै मानखा अबहायकेन नायलायनाय द्रग द्रग जों अरनि मांप्लि रक जों अबहायकेन नुगै मानखा हरनि सिमिनो जागावो आईएनपिटी बदलनि ताहुकतै बुकुकजों एबा आईएनपिटी बदलनो हामजाकनाय आईएनपिटी बदलनो खापुरनाय ताहुकतै बुकुकजों जागाव गुथुमलायबानि बरमुरा खामतिं बारि आमचायो अबहायकेन जों बदलनि बिसिंतै खनाय मानखा हास्य गोनांगै गायथाम आमचायो अबहायके रुट ब्लकेज एबा हाइवे ब्लकेज खायजाकनाय ते अबहायकेन खालायजाकनाय अरो ठीक जेरैना साब डिभिजननि थिनाय गामि बेलफां आमचायो रेलवे ब्लकेज नरक थिगाव जेराव नाय दङ जों खायसक बायजाक बरमुरा खामतिं बारि आमचायो नुगै मानखना फुंनि ठीक 6टा ताममाननि जरा सेकांनो अ जागाव चेंसाइ रजाखा हाइवे ब्लकेज एबा लाहार कतर कासुमुं सानमुंग बदलनि बिसिंतै आईएनपिटी बदलनि हासे तांफां जगदीश देबरमानि खुबतै जों खनाय मानखा अरो जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल हाकतर गोनांगै लोकसभाव ठीक खना 11 डिसेम्बर बाव कासानानि थाङै दङ अ बिल फियाबा हास्ते गोनांगै एबा नर्थ इस्टनि जत हास्तेनि गंबारा रक एबा तिब्रा सरकनि मान अ बिल न गेबेंगै दालबिदालावबो हायके डिमान्ड खालायलाय दंनाय माने सांलाय दंनाय माने नुगै मान खनाय खासिं मांप्लि दिसेनो कोनि द्रग द्रग आंनि मांप्लि फुंनानि बागै नरक नग हाचुकतै न जराव नाय दङ चिनि खरांनि बिसिंतै सरासरि सम्प्रसार एबा लाइभ टेलिकास्ट बरमुरा खामतिं बारि आमचाइनि सिमि जों नुगै दङ जराव आईएनपिटी बदलनि ताहुकतै बुकुकसं 9 तारिख डिसेम्बर हरनि सिमिनो जागाव बरमुरा खामतिं बारि आमचायो बरगर नाइट हल खायमानि बिसिंतै दिनै ठीक 10 तारिख फुङा सिरि सिरि 6टानि सिगांनो आइसुक बासावै जिरायना साब डिभिजननि अरो सिनाय गामि बेलफां आमचायो रेलवे ब्लकेज आसुखा एबा हनिमान जागाव बरमुरा खामतिं बारि आसाम आगरतला लाहार कतर बरक लाहार कासुमुं चेंसाइ रजाकमानि नरक नुगै मानखना
অবহাইকে নরক জোরাও নাই তঙ্গ হাতচাল গানা এবা হাসিনি ফাদারা তংনাই তাহুকতেই বুহুক সং এবা কেবল টিভি নাই তংনাই তাহুকতেই বুহুক সং এবা চিনি খরাংনি ইউটিউব চ্যানেল নাই তংনাই তাহুকতেই বুহুক সং নরক জোরাও বরমুরা খামতিং বাদিয়াম চাইনি সিনি কথাং আওয়াইমং এবা লাইভ টেলিকাস্ট সরাসরি সম্প্রচার নাই তঙ্গ নুগুইমান খানা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2016 অ বিল ঠিক লোকসভাও 11 তারিখ ডিসেম্বর ni salmariwo abil kasana ni kok tongmani hiaba a kok tu manati no o bil jesake pano rosai se nahana nangai ha gotorni BJP hapang eba BJP central government aba hai sanmungo nugui man khana haste ganangoi eba notice ni joto takhukti buhuk song obo haikena tiprasa bungkung para hanjaknai borlukurok যত জাগাওয়ানো সিটিজেনশিপ এমন বিল ন কিটিংগৈ অ বিল ন রসাই নাহানা নাংনাই আবো হাই সানমুঙ্গ নুগুইমান খানারক লাহার কাসমুং এবার রুট ব্লকেজ রেল ব্লকেজ অবো হাইকে দাল বিদাল সানমুং বাইকে দাল বিদাল মুভমেন্ট দক খ্লাইজাক টংমানি जों मानखां गांखांके कक सालायनाय बदलनि खरजुग आदं रकबाय एबा बदलनि तांफां जगदीश देबबर्मा बाय नरगजराव नाय दङ नरगजराव नाय दङ बरमुरा खामथिं बादियाम साइनि सिमि चिनि खरांनि बिसिंति लाइभ टेलिकास्ट एबा गोथां आवाय नुगै मानखनाव जागाव बरमुरा खामथिं बादियाम साइनि सिमि INPT बदलनि लुवाजि मुंबाय अर रुट ब्लकेज एबा रेल ब्लकेज ख्लाइजाखा सिङाव हायके नुगै दङ जेराव चिनि खरां मांखलिनि बिसिंति सरासरि सम्प्रचार एबा लाइभ टेलिकास्ट आं मानखांखांके खरसासबाय कक सानाय नरगजराव नाय दङ चिनि खरां मांखलिनि बिसिंति सरासरि सम्प्रचार एबा लाइभ टेलिकास्ट आं कक सानाय सिक्ला INPT बदलनि हास्ते आदं चिनि जमु देबबर्मा माय आं दाखुकनो सोंना मुसुङो ब सानमुंनो नासिगै नरगबो हायके हासेनि लाहार कतर नका सुनानि एबा रेल लामानो का सुनानि वानसमुं नाहार जाका चीन तो काहेन डिमान्ड जे दाबु इन्डिया सरकार बडो सिनजे बिलनो प्रपोज बिलनो तुलना नाय जमुनि जों तिबा हिसाबे सिङावनो नासलेवो सेलेंगो अ बिलनो ब्रक दातु उथुं अ बिलनो जे हामजगियान बायो जों 3 लाख कासमु खपुं सं थेवइनाय तिबाहानो जों गय मुसुङो अ बिल फायंगा जों दिनै ग्रुप थांनाय जों दिनै सामास थांनाय अ हासंसार अ बिल जों सेलेंयो जों दिनै थोजागा जों दिनै लाहा कासमु जों कासौ अ बिल जदि न ताबो 11 तारिख डिसेम्बर खाना ठीक अबहाय जरावनो खाना हाय जरावनो बिल पास खलायजाकना थाङै दङ नंगे अ बिल पास खलायजाके दिप्रासा बा हासेनि लुगुरंनि बागै हागदनि लुगुरंनि बबै बबहाय बेजवा फाय सफायनो नै नंमानसो जों दाबो अडिसिन हाव जों नट 31% दावसिन हाव जों जुनो थिति थांगा जों दा नट 31% जों दाम से कम फायजाक अबिल फायंगा जों दिन हाव जों सामस थानाय जिनि ताइ प्रब्लेम नि रेशियो ताइ जों दलाखा और दि फादाहानि बर फायनेरक ब्रक दिनि मु दावसिन हाव जों सेमनो रिलेक्स पपुलेशन दावसिन हाव थांजाक अने बर अबिल पास फायंगा जिनि बगदा फरक जिनि मुखां ताइ दलाखा जों गय थांनाय अमन बाय जों अबिल जों सेलंगै जों दिनो लाखा माकासौ हासेव तो INPT नो कारिबो आঞ্চলিক दल गोबांमा दङ जों नुगै मानखा बरखे अ बिल न गिदिंगै बा अ बिल न रसायना हाना नांगौ नै सानमुं रक खलायजागै जा दं नरक नों बायके वानसक न नुख जों लास्ट 5 तारिख नि सिगां कायसा अजगा ड्रामेटिक जों गाहे नुखा 5 तारिखो IPF रक दाउं जे जु सागा दङै रक बर बहायनो 5 तारिखो बन होय सागलायखा ब 5 तारिख बनि गो जों खलाखा बरंनि डेभलपमेन्ट डिमान्ड प्लस बक्स जे बिल न प्रभु को अफिस खायनि बक बिल ब्रक बन खाया केनतो जों ड्रामेटिक जों नुखा 4 तारिख नि हर 8 तारिख 8:30 तावो अ बिल बक रसे जागा नै अ माना बन बक रसे जागा नै अमरा जों सामेको जे ब्रक IPF रक अ सिरजे बिल न तैnya ब्रक जे सेलमुं बं जे साक न अ बिल हामदे हनि ब्रक सागलाया तामाने अ बिल ब्रक हामदे हनि बक जातों अ बन हिसाबै जों सामेका जे ब्रक बहाय बिल न अ बिल तिबा कुं साया अ बिल ब्रक हामदे हनि बिल बन बक रसे जागा अमरा जों सामेको जे IPF रक बन तिबन कुन बक्रै अब हाय रुट ब्लकेज एबा रेल ब्लकेज नि यागुलो ब बिल हायनो हाय लोकसभाव तिसा जागै पास खलायजाका अंके नरमि सभा बहाय ना जिनि सभा मोननाय दिनै जे इन्डियाव
nok semeno ko nok khoksa nok tini media ni borok India ni je unity in diversity ni jeng India jeng ma poribu. But what is this unity in diversity? Is it in reality form or is it only in paper and letter? If it's in the form of letter and spirit, tini jeng semeno all the proposed bill law Hindu, Jain, Sikh, Buddhist in Tongo, but Muslim are not included. If Muslims are not part of the base of the unity in diversity, then why does India lie? Is India only lying on the form of only bringing the Hindus from outside country and then trying to accommodate in one form? Or Congress India, if India's unity in diversity, why does India keep their own voice? Tini India diversity, unity in diversity kai. Borok tini India tini unity in diversity hang kai. Congo tini Muslim tini osa khobda kya? Is it only in the form of their voice? Born walk through unity in diversity symbol saitong. Tini all India sakana tini singanango. Amana jeng tini aim pitok tini strongest form jeng tini police kai. Nalike hambai ni kong ka hamni bagai norogo jarawo chini khorang mangpili ni bising tei hasti dal bida lam jani simi nai tong oro bormuram jani simi kathang awai mong eba live telika jang haino hai kok sanani thangnai INPT ni hasti adong uma shankar deborma bai manop bai bobo hai sanmung god norok dinobo hai ki root blockage khainani nang hai bare blockage khainani na जोंनि ताबोनो जे केन्द्र बीजेपी सरकार सिरिसे एमएमएल बिल 2016 no पास खायै दिनै बांलादेश पाकिस्तान आफगानिस्तान हिन्दू जारा तंनाय दङ भारतनि नागरिकत्व रुजांनाय होनै जे बरक बिलति सामानि आबोनि बिरुद्धे आबोनो बातिल कमा खायनाय होनै जों दिनै 10 तारिखआव जों आसाम आगरतला रोड काइथाम जागा जों लामा माकासुका हेजामारा ताइ खामतिं ताइ आम्बासनि रायपासो तामनि गाके अबिल पासन खाके दिनै अजागा सिनि बरदफनि बरक बेलाइखे दिनै जे संका गुरु तंगनि संका लुगुं थांगा तेबो सिन बरक संका लुगुं थानाय जों साइमानो अजागाव 2014 नि सिमि जदिनो पास खारि गाके जों साइमानो बांलादेशआव गोबांमा बरक दंफानो दाबुक जाराव गोबांमा दिनै सिटिजेनशिप नाजा कमाय जों सिनि थानाय इनफरमेशन दङ आबागैनो अर फायगाके अ हाव तिबारसना दंस खायै फादन बरक तेबो सुबुङा बागै दाबो केन्द्र सरनाय दङनि आबन बुदे जों दिनै अर लामाका सुमुं खायजाका बसांग जों जदिनो आबो जदिनो फाइनाय खनानि सिमि सिटकालि अरबे संनाय लोकसभा जदिनो अर अ बिलतिसे आलोचना खाके जों आबन साइड तेबो कन्दा आन्दोलन खायै जों जास्ट कापानो अ बिलनो जों पास खायना रिया norok ni bodol INPT bodol no karibo hastewo to kabang ma ancholik dol dong regional bodol dong borok ni bukhak tei obil no kebengui obohai movement dok khlaijak manda nokha eba tangi khlaijak ya khada khlaijak kanang bahai no kebamong to tabuk jara onya decision party ni bisingo sunuk jagya ge piaba INPT bodol khamini jaga sunukha tabuk IPT tipraha tai kaisamo to tongnai MFK tai TSF borok abono support khaikya abono citizenship amendment bill je tabuk tisha jangmani abono batin khaibai sing movement khamjaga borok sino support khaikya ar kemamani juran parai tongnarok bongni dabi borok tabuk jadora bongni o citizenship amendment bill no tei khaimna sumuk jaya lega hambai norok nugiman khana chini khorang mangpili ni bising tei khamting bari bormuram jaini simi kathang awai mong eba live telecast ang haino hai kok sanani thangnai hasani khoroksa luku ham samung khlainai bo khonai mano eba kokbrok movement forni khoroksa adong bobo haike tini nangoro phaisok paika tangai tipra sarok tini obo haike lahar ka sumung eba rel ka sumung obo hai jobawo ongkhornani nangkha bobo haike banjo ang to tabuk nung MFK ni adong hin samana abun sima sagrana ang MFK president tongmani tabuk INPT o hapai oron INPT ni central committee ni AGS engkai chung tini o jagawo je rasta rukho andolon je chung khlailai mani abo tini INPT ni party ni kendra committee ni siddhanto tam hingangkai je amendment bill tabuk parliament to pass khanya nai tungo abo tini bage belai ke hamya তখনকাই 2014 নি 31 ডিসেম্বর সিমি যারা ভারতবর্ষ ইলিগেলি হাফ পাইনাই বা পাসপোর্ট না ওই হাফ পাইনাই এবং পাসপোর্ট ভ্যালিড পাই থাকা
omo hairokno borok citizenship binani hinui tabuk parliament borok pass khaina naidong जों जखन एनआरसी नि ती होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह bai malayo apro राजनाथ सिंह साwo जों एनआरसी आव जिनो 1951 no best khai चिनि त्रिपुरा राज्य मा खलायनाय इंकाय त्रिपुरा राज्य जेबाबे इलिगेली बररक खाय हापायका ताबुक जों संका लगुं थांका इंकाय जिनि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ त्रिपुरा नों काहामके साइमन होनि जों साका इंकाय बसाका the how Simon the historical background of Tripura I know very well এবং now the NRC is exercising in Assam after exercising in Assam we shall think for Tripura to introduce NRC dinini je chini je andolon citizenship amendment bill abo jodi pass khai thang angkai chini NRC khaimani kuno samgo nangla বনে বাগৈ जों तागु साइमानो जे 1949 नि 15 अक्टोबर सिमि जों भारतवर्ष मार्जार खायमानि जों माइनरिटी उंनानि बागै उंया जों चिन अर्थनैतिक काठामो सुबायनानि बागै उंया चिन राजनैतिक अधिकार सुबायनानि बागै उंया जों चिन राजनैतिक अधिकार चिन अर्थनैतिक अधिकार चिन शिक्षा संस्कृति एवं जातिसत्ता विकासनि बागै जों भारतवर्ष मार्जार उंमानि भारतवर्ष जों दाङै दिनै माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी जोंनो मा खालाय जों बनि प्रतिबादे जों दिनै 52 बोसोर का आंदोलन खायफैमोन दिनै आईएनपीटी ताबुक आगि यूजीएस ताबुक आईएनपीटी बनि बागैनो जों दिनै त्रिपुरा सारकनि राजनैतिक अधिकार आदाय खायनो बागै दिनै जों आईएनपीटी 52 बोसोरनो याप्रिरि दङ एवं ओ याप्रिरि दंथानि जों दिनै जारा रिजनल पार्टी जारा दंनाय जों अ आंदोलन सामिलुंदी बा सपोर्ट खायदि हिनि जों बरंनो जतनो इनभाइट खायका मेसेज रहका ओमफ्राय कुनु आंचलिक दल जोंनो फिजिकली एवं मरेली बरक सपोर्ट खायका आ जागा नुकजाखा आईपीएफ त्रिपुराहा चिनि ताबुक टीएसएफ ओमफ्राय ते गोबां मा एनजीओस रक जोंनो बरक सपोर्ट खायका ओमफ्राय जों ताबुक चिनि अ आंदोलन बिसिंथि दिनै त्रिपुरा जाति एक खायै दिनै राजनैतिक अधिकार आदाय खायनो बागै इमिडिएटली जत रिजनल पार्टी यूनाइटेड जों मुभमेंट खायनो बागै जों आह्वान खायो एवं मो सिटीजनशिप बिल जदि पास खायगांखाय दिनै त्रिपुरा हाउता हा सोंनाय सारा नर्थ ईस्ट जों हा सोंनाय जों दाबो फुंगाव अ मुभमेंटनि बिसिंथि मेसेज देना नायो नर्थ ईस्ट दिनै लगि दङ बरक बाय जों मुभमेंट खायनो प्रश्न दिनै टीएसएफ रक बरक थांनाय 20 तारिख नभेम्बर गुवाहाटी शहर फुनुगलिखा जे नर्थ ईस्ट अ सिटीजनशिप एमेंडमेंट नि विरोधिता खायो जदि नरक अ बिल पास खायनो हगाय बांग्लादेश न बात खाय पास खायदि आवंखा जों मानि मानु अमहायकै जों ताबु जिन आईएनपीटी अ मुभमेंट नति जिनि त्रिपुरा दखानो थानसा खाय मुभमेंट खायनो बागैबो अ मुभमेंट नि बिसिंथि जों मेसेज दु बेलेग हामायनि नि जरा गाहामनि बागै नरक नुगै मानखना आईएनपीटी नि एजेस नि खुबतै जे सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल अब पास खागे चिनि त्रिपुरा सारकनि बागै एबा हासेनि लुकुरकनि बागै एबा हनिमानो हा कतरनि लुकुरकनि बागै सुक जराते अब चाया जों अजराव नाय दङ जों फाइसक फाइजाग अजराव बा बरमरा खामथिं बारि आमसाइनि सिमि थिक सिगाङाव जरा खाजाक टंमानि हाइकेनाव अजराव सयतानि सिमि सारिक सयता जरातै चेंसाइ जाखा आसामागतरा रुट ब्लकेज एबा हनिमानो दै खाकसा फासिं रेल ब्लकेज बो खाइजाक टंमानि जों कक्तमा मानखावबो हाइकेनाव चिनि खरांनि बिसिं दै नरक नगा आसुक दै नाय टंखाना एबा नुगै टंखाना बरमरा खामथिं बारि आमसिनि सिमि कथां आबैमं आं हाइन हाइ कक सानानि थांनाय आईएनपीटी बदलनि हास्ते तांफां जिनि सार जगदीश देबर माबाय सानै थानायावबो न साइमान नामु जंमानि एबा खानानानि मुसुंमानि अल जागावो दिनि सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल न केबेंगै नों खामथिं बारि आमसाइनि सिमि हास्तेनि लुकुरक न बबो हाइ कक गसार मं बबो हाइ मेसेज होनानै म तिनी सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार जे तिसाइ तंमानि अब ताबुक लोकसभा पासिं याको अब चिनी नॉट ओनली चिनी त्रिपुरा जत इंडियन नि बागैनो चिनी भारत नि जत इंडियन न जरा ओरिजिनल इंडियन न अपनी विरुद्ध बसना नांगने म सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल न पास खायै आइन श्रामै 2 कोटी बरक न भारत तसा पार्मानेंटली तंगानि खायका हंकाय
chini Bharat nibo khoti ingnai Tripura hani chini Tripura sa busa mo chini hawa chung tini political right kirikha land ni right kirikha socio economic right kirikha amnesty chung out number thaka tebo chung out number nai je tomoni chimi pono abono tebo chung crack khai kasunani bagai boni bagai ang chini Tripura sa busa mo message sunai mo ain pitini chimi headache kya abo IPF tini chimi headache kya mo headache jara chini Tripura sa congress khaine emtung CPM khaine emtung jotto Tripura sa ni headache tamkai jeng ain pitini tini choba nungjakha jora khawi chung tini oro movement khaijaka mo chobano nogo tongi nai tongai rok hasteni jotto takubuku ছাত্র যুবক বুড়ি বুসা জুমিয়া যত নন্দ খাবাই খুববাই যাতে কেন্দ্র সরকার খুঁজব সগই কেন্দ্র সরকার খানা 11 তারিখ ডিসেম্বর লোকসভানি মাসিক মলনি অধিবেশন যাহাতে ম বিল তিসে ওই প্রত্যাহার খাঞ্জা নাংতুম যদি অব আইন তৈরি মানে আইন সামজাকা হাঙ্কাই जों যত ত্রিপুরা বসারন অর থানসা খাইছেন ত্রিপুরা হাস্টেও পিসফুলি কেন্দ্র সরকার নজরত লাংনাই আংখা খায়ো তিনিনি ম आयन पितिनि नुं मुंबाई और जे लामा का सोलायमानि मो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नो विथड्रॉल मा खायनाय बनो जों स्ट्रंगलि कन्डेम खालायो अब ऑफ कोर्स स्टेट नि ताई केंद्र नि थानि सगैनाय हागतर नि बीजेपी नि पॉलिसी रगनो नासिगै नायखांगे खाकसा दिगे एनआरसी नि चल खलायनानि बखा खाकसा दिगे के सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नो पास खलाय हायनाव हाय आवनो Tripura सारकनो हायनाव हाय कमरथों हनै हनमानि हाय बीजेपी हागतरनि बीजेपी नि पॉलिसी न बबो हाय के सानानि बखा थाङै दं बबो हाय के नङावनो नायदि ताबुकनि 20-25 years नि जे सिकलारो केबो मास्टर डिग्री केबो मेडिकल साइंस केबो कंप्यूटर साइंस केबो गोबां मा जानि को तिनि हिंदी भाषिं थं तारपरे ककबरक भाषिं थं आं आनि मकल कलाखिया ताबुनि सिकलारक सावो 60 साल ने माने 60 साल में कांग्रेस किया है ये लोग हम लोग नहीं मालूम है लेकिन 60 साल में बीजेपी को हमारा बाप दादाओं ने क्यों नहीं बूथ डाले ये 4 साल में हम लोग मालूम हो गया 60 বছর कांग्रेस टाउन हाइका सिंसिया सिंसिकला जुबक रक किंतु तिनी ओ दुको 60 सालो तामनि बगे चिनी बाबू संग आमा संग बीजेपी नो समर्थन खाया मोस्ट 4 বছরनो साइमाखा दैट इज बीजेपी 100% डाबल स्टैंडार्ड यांखाय सावो सारा भारतवर्षो स्वराष्ट्र मंत्री हाई खरकसा माने स्ट्रंग यूनियन नि द सेकंड मैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट बसो हर प्रदेश में इंडिया का हर प्रदेश में एनआरसी लागू कर देगा यांखाय बिसि मिसिंखाय एनआरसी खाई बुमुं बाद जमाने आसाम दाबु 40 लक्ष चिनि त्रिपुरा हास्टेबो एनआरसी 100% चालू होंनाय सुप्रीम कोर्ट आइन का आइन मा खायनाय सुप्रीम कोर्ट अब जों आइन पिदबो थांका अबनि सिगां ताइसिनि कुबैनि नंगु संगो थांका गाहामल बराबो नायो जोंबो नायो अबो तो जोंबो का समया अरबो जदि ताबो त्रिपुरा हास्टेबो एनआरसी इंगै 12 लक्ष 15 लक्ष फातानि फायनाय त्रिपुरा सारक फातानि फायनाया कोनो किरनानि करे बाकासाव त्रिपुरा साने कागज करे पत्र करे सिटिजेनशिप करे किच्छु करे संविधान क्लियर साजक दङ शॉर्ट फॉर्म दङ वाईएस ओरिजिनल इनहेबिटेंट जों आरो त्रिपुरा साबस ओरिजिनल इनहेबिटेंट सिटिजेनशिप करिफानो रेशन कार्ड करिफानो जोंनो एनआरसी लिस्ट नि बात खायनाया अब संविधान दङ बनो बेगै सावो अब अंथामनि परेबो जदि सिटिजेनशिप आइन संशोधन खाय कारण ताबुक सिटिजेनशिप आइन संशोधन खायनाय माने बर्तमान भारतनि जे दंनाय नागरिक नि बागैया those who are coming from Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, near about 2 crores, borongna India o permanent tona bagisi. So that about jotto Indian no bini biruddhe ma basa thai. Khulumka. Tabuk jeneng je ha kotor ni 4 বছর ni experience ni kok samani. Oro tok hasteo BJP hapang eba IPFT bai kathalai jak je hapang khamani bisisa kanani thangai tongo. Chongmari ni sekang Tripura sarok no eba oroni hani lukurok no je kogrmani
abo mana manka nei janang bahai nugui tong eba femlok jak khana nei janang wansok bahai ki boksang khana tipra sa lamar hodi mon 9 manto kisim layano mon 9 manto ত্রিপুরাবাসী কাহাম কইনো বুঝি পাইকা কাহাম কইনো ওয়ান সুক্কা যে বড় ফদ থকক জাখা নাতামো খাইজাখা তাম তাম হুনাই ত্রিপুরা হাস্তেনি বড় হুন টংখা মর্নিং শুজ দ্য ডেজ মন 9 মাসো তিনি অ সাল বাহাই থানাই সিজাক দङ आसुं सासिनाय आंचे तेबो गोरों तेबो गियान गोरों लेखाफरा गोरों कर्मचारी आईएएस अफिसार टीसीएस अफिसार गोबां बर' दङ सि दङ अबनि बीजेपी रक 2018 जे কক दङनि ता पॉइंट काश्याबो नंगिया विशेष कई त्रिपुरा राज्यनि सरकारी कर्मचारी रकनो एटा 12 बा 7 पे कमिशन घोषणा खालायै बामफ्रन्ट सरकारनि पे रिवाइज कमिटिनो अब तबंनि आरओपीओ क्लियर फाइका जे अब पे कमिशन या दिस इज पे रिवाइज्ड एमेंडमेंट सुतरां एक बाउटा इनका काजे आं साना मुसुंगु बुको abono gari bo tipra sarok je BJP IPP no board mani je tipra len renan rejak nai nei bo bahai wansok BJP hapangki tipra len renani bukhak da borongni wansok BJP tipra len ni pokheda pokheya joto tipra hasteni chini tipra sarok saimangka BJP ni mo amolo tipra len manani kuno imang nugui lab korikha borobo clear no saka जों tipra len rimeya काजे अरो tipra len manani अने tam sana naikit tau BJP no tipra sarok ba hasini lukuro board mani abo totally misuse khlai jagat BJP bai tipra sa misuse khajaka thokok jaka belai belai ke hambai norok serai serai khnai man khana INPT ni hasse tangphang mujang jagadish debormani khuptui je o jagao khamting bari bormora amjai simi nugui man khana je hasini lukurok ni bagai message mani ba kok kasar mong rujak mani obo 10 tarik sekango jora khajak tongmani haike citizenship amendment bill no kebengui eba o bill no jesa kepano rosai sina harna nangnai lok sabhao kasamani yagulobo asanmung no abo hai sanmung tisaboi no dini 10 tarik December 2018 o jagao bormura Assam Agartala route eba जों खनाइमानका जों साइमानका हेजामारा आमचाय एबा आम्बासा आमचाय abo काइथाम आमचाय route blockage खालायजागै दङ अबहायकेनो जेरैना साब डिभिजन नि सिनाय गामि बेलफां आमचाय abo रेल blockage खालायजाग दंमोन जों कक्तमा मानखा नरगाव जराबो ठीक नगा असुक्तदैनो नुगै दंखना एबा नाय दङ बरमुरा खामथिं बारि आमचाय सिमि कथां आवायमुं एबा सरासरि सम्प्रचार एबा लाइभ टेलिकास्ट नुगै मानखना हासेनि गोबां सिख्लारक मिया हर 9 तारिख December ni simino orjawo khamting bari bormora amchayo night hall khlaimani bisingtei kesangmano kesang ya hunyabui eba o jagao chaya nangya gari nokhu khibibui tamuni bagai o bormora lahar amchayo borok miya hor ni sini phaisok paina nangkha oboni srai srai saklaimung eba srai srai borok ni message norok khnai mankana obo haigana sini khorang ni bisingtei tini je phung 6 ta ni simi tarik 6 ta jora je route blockage eba रेल ब्लकेज नरक नुगै दंनाय जिनि खरां मांगपलिनि बिसिंथि अबहायगना मांगपलि टिसननो कोने आयंनि मांगपलि रक खुनुंनानि बागै अरवा बरमरा खामथिं बारि आमजानि सिमि जे रुट ब्लकेज खलायजाक दंमानि जों खामथिं बारि आमजानि सिमि नगा सुक्तदै नरक न जिनि खरां मांगपलिनि बिसिंथि फुनुगै दङ गथां आवाय मं एबा लाइभ टेलिकास्ट जों नुगै मानखा मिया हरनि सिमि नर INPT botol ni takhuk tei bukhuk song citizenship amendment bill abo haseni lukurok ni bagai busuk hamya eba hakotor ni lukurok ni bagai busuk saya abono kebengui o bill no je sakepano 11 tarik December lok sabha o je bill 30000 na thangai tongmani a bill no je sakepano withdraw khayanai nangnai eba rosai na hanani nangnai abo hai sanmungono abo hai demand abo hai khorang tisawui no ini 10 tarik December बरमुरा खामथिं बारि आमचायो आसाम आगरतला एबा हेजामारा तै आम्बासा आमचायो काइथाम आमचायो हाइवे ब्लकेज तै रेलवे ब्लकेज खाइजाकबानि बरकनि सानमुं काइसानो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल न जेसेकेपानो रसाय नाहारनानि नांनाय आबहाय सानमुंगनो दिनि अर खलायजागै दङ बरमुरा खामथिं बारि आमचायनि सिमि हेजामारा तै आम्बासा काइथाम आमचायो INPT बदलनि लुवाजी मुम्बाइ रुट ब्लकेज एबा रेलवे ब्लकेज
जों अबहायखनो चिनि खरांनि मांप्लिनि बिसिंतै अर खामथिं बारि आमसाइनि मांप्लि सिमिया जों मानखां गांखे फुनुंनानि साइटकनाय रेलवे ब्लकेज खायमानि मांप्लि रकबो नरक नगा सुक्रिति न तिनि नाय दङ एबा नुगै दंखना बरमुरा खामथिं बारि आमसाइनि सिमि कथां आवायमुं तिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास खालायजाखां गांखे चिनि तिप्रा सारकनि बागै एबा हासेनि लुकुरकनि बागै हनै मानाबो हा कतरनि जत लुकुरकनि बागै बोसोर जरातै हामिया एबा बोसोर जरातै जाया जों आबहायकेनो आइएनपिटि बदलनि हास्ते तांफां एबा हास्ते आदां रकनि बिसिंतै खनाय मानखा बरकनि हासेनि लुकुरकनो साख्लायमुं दिनै अर बरमुरा खामथिं बारि आमसाइनि सिमि बरकनि मेसेज रक जों अबहायकेनो चाइटगै दङ अर खामथिं बारि आमसाइनि मांप्लि सिमिया मानखां गांगांखे ड्रेना साब डिभिजननि बिसिं खबजांनाय सिनाय गामि बेलफां आमसाइनि जे रेलवे ब्लकेज रेलवे ब्लकेजनि मांप्लि बनरकनो नगा आसुक्तैनो सरासरि सम्प्रजार एबा कथां आवायमुं फुनुगनानि साइटगै दङ तै स्राबसननि यागुलनो जों रेल ब्लकेजनि मांप्लि बनरकनो फुनुगनाय नरक अबहायकेनो जराव नाय दङ बरमुरा खामथिं बारि आमसाइनि सिमि आइएनपिटि बदलनि लुवाजिमुं बाय दिनै 10 तारिख डिसेम्बर सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न रसाइसे नाहारनानै नांनाय सानमुंगो दिनै हास्ते गोनांगै गायथामाम जायो हाइवे ब्लकेज दै रेलवे ब्लकेजनि मांप्लि रक चिनि खरांनि टिभिबो अबहायकेनो हास्तेनि ताकुक्ति बुहुकसं नरक अजरावो इउटुब टिभिनि बिसिंति एबा चिनि खरां फेसबुक हनैमानो चिनि हामारि केबल नेटवर्कनि बिसिंतिबो नगा सुक्तैनो कथां आवायमुं नरक नाय दंखना एबा नुगै दंखना जों जराव थिक फाइसक बायजाक दिनै फुं 6टानि सिमिनो सारिक 6टा जरा 12 घन्टानि बागै इनो जागावो हाइवे ब्लकेज दै रेलवे ब्लकेज खालायजाक मानि मांप्लि रक जों मानखांगाखै बोसोंनि तैगिसे सिगांगै जे हाइवे बरमुरा आमसाइ खामथिंबारिनि मांप्लि रक दालबिदाल मांप्लि रक न फुनुंनानि साइट टकनाय मांप्लि टिसाननो करायनाय जों द्रक सिगाङै थांलायनाय बसगां फासिंगो चिनि खरां मांप्लिनि बिसिंतै नरक नगा सुक्तैनो एबा इउटुब इउजार रक हासेनि फाटारो एबा हाकतरनि फाटारो तंनाय रक नरक बरमुरा खामथिं बारि आमसाइनि सिमि चिनि खरांनि मांप्लिनि बिसिंतै नुगै दङ खामथिं बारि आमसाइनि सिमि कथां आवायमुं एबा लाइभ टेलिकास्ट जों दिनै नुगै मानखा हायनो हायसानि कक गलायो सिगाङाव जरा खाजाक तंमानि हायके दिनै 10 तारिख डिसेम्बर सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न रसाइसे नाहारनानै नांनाय सानमुंगो आइएनपिटि बदलनि सानमुं बाय अर दिनै आसाम आगरतला लाहार गतर दै कैसा फासिं हेजामारा सुबल सिं आमसायो लाहार कासुमुं दै खागजा फासिं आम्बासानि रायपासा आमसायो लाहार कासुमुं अबहायकेनो जरावो हायनो हाय कासुजागै दङ खामथिं बारि बेलफां आमसायो रेलवे ब्लकेज एबा रेल मालखुं कासुमुं जों दिनै खनाय मानखा आइएनपिटि बदलनि हास्ते आदांरंनि खुक्तै तामुनि बागै दिनै हास्तेनि तिप्रा सारक एबा हास्तेनि बुकुंबारा होनजांनाय रक दिनै कचाक गुफुर होनलायावै अबहायके मिया हरनि सिमि कचां मानो कचां होनयावै नखुक खिबिवै ताखौ बुहुक बिहि बसा खिबिवै अर लाहारा अंखरनानै नांखा जे तिप्रा सारकनि थिनां दिनै कमरदे तिप्रा सारकनि पार्सेन्टेज बर' थाङै सगैका दिनै कमरनानि बोखाक आबहाय कन्डिशनाव आबहाय तंखर हायनहाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास खालायजाखांगांखे हाकतरनि लोकसभाव चिनि तिप्रा सारक कमर सगै थांसगनाय सानमुं ककसिलचा मुंगन हासिनि तिप्रा सारक दिनै हासेनि लामाव एबा अबहायके रुट ब्लकेज खायमानि बिसिंतै रेलवे ब्लकेज खायमानि बिसिंतै
ha kotorni BJP hapangno eba BJP bodolno obono ko kesarmong eba obono sanmong tisalaika jesake pano citizenship amendment bill rosai se nahanani nangnai eba khanatui salo 11 tarik December Lok Sabha o a bill uthapon khlaijakmani yak ulobo je ha kotorni MPs rok eba haste ganangai notice ganangai je tiprasa hanjaknai je indigenous borok o bill no kebengai obo haike BJP hapang no jesake pano oroni haseni message ha kotor hapang ni bakhak rohornani abo hai nahar mungo ni 10 tarik December bormura khamting bari amsayo mia 9 tarik horni simino haseni INPT bodolni takhukti bukuksong nugiman khana oro bormura khamting bari amsayo kuthum laibani tini thik phunga siri 6ta tamia sini sikangno aisuk basawi borok oro bormura khamting bari amsayo asamagotla lahar kasulaimani sing nugiman kha obo haikeno hezamara amsayo tei ambasani raipasa amsayo kaitham amsayo thik obo hai jorabo je citizenship amendment bill no rosai se nahanani nangnai asan mungo lahar kasujagai tongo tei khaksa phasing sinai kami amsaini belphang amsayo railway blockage khlaijagai tongo obo haikeno thik o jorabo no INPT bodolni takhukte buhuksongni luwaji mungbai obo haikeno singo jorabo truk buskangni mangpli rokbo nailai norok noga suktino chini khorang dibini bisingti nugi tongkhana eba nailai tongkhana je tipra sarok tangai dini obo haike kesangmano kesangu hnya bui nok huk khibi bui buskangni thinangni kokno wansogui buskangni chini bobishot future ni kokno wansogui dini obo haike haseni tipra sarok laharo ongkhonani nangkha kaisani yagulo kaisa sanmungno buskango tonoi lukurok obo haike hasewo thangai tongnani bagui eba o hawo buibai baksa competition buibai baksa o jagabo chini tirpura hasewo saksakni hawono dini obo haike thangai tongnani bagui soba khlaina nangkha norok nuguiman khana bormura khamting bari amsaini sini kathang awaimung eba live telecast INPT bodolni saktarmung bai tini o jagao 10 tarik December citizenship amendment bill no rosai se nahana nangnai asan mungo haseni kaitham amsayo ojrawor highway blockage eba railway blockage khlaijak tongmani mangpli rok norok nugui tongkhana sing ojraw thik phaisok baijak bormura khamting bari amsaini simi khamting bari amsayo phaisok baijak norok nugui tongo khamting bari amsayo INPT bodolni takhukte bukuksong mia hor 9 tarik December horni siminoro khamting bari amsayo kuthum laimani eba hezamara amsayo kuthum laimani eba ambasani raipasa amsayo kuthum laimani tini phunga siri aishok basawai tini kaitham amsayo road blockage khlaijak mani mangpli rok norok nugui mankhana sini khorangni mangpli ni bisingtei tai obo haikeno khobo khana laika jeng tini haseni INPT adong rokni bisingtei tamoni bagai tini haseni tipra sarok eba obo haike INPT bodolni adong rok o sanmungno kebengnani eba kebengai laharong khornani nangkha eba movement khlainani nangkha norok nugui mankhana tini o jagao mungsasek samung sitra patiatei haseni naimathang bedekni bakhaktei krak naimathang sep jakmani mia horni simino jeng je proshasonni bakhaktei koktuma manmani haike 1300ni gobang o jagao naimathang bahini thepajak mungsasek samung sitra patiyatei eba pati manyatei khe kesang je kerong no gosibui ker songbiranni raidao tongmani haikeno sanmung rok eba movement rok khlaijaknani bagai borok INPT bodolni adong rok no koimung rok sing nukha eba khnai mankha singobo haikeno ojrawo khamting bari bormoram sani simi chini khorangni mangpli ni bisingtui nailai tongo eba nuklai tongo no nogo asuk tutui no jeng obo haikeno mangpli nailai nai je belphang amsani simi railway blockage khalajak mani mangpli rokbo norok choyawai nai tongli chini khorang Hamza
bagiti sanay ramsak tiniha. Sisana jora sofekha basana jora sofekha basana jora sofekha Oti puri sara humasi
लामाओ दोहारी हमखाय लामाओ अति पोरी सारा कुमासे सरे सिसाना जोरा सफेखा बरसाना जोरा सफेखा बरसाना जोरा सफेखा बरसाना जोरा सफेखा बरसाना जोरा सफेखा. Hello friends, this is Twitter TV. Subscribe our channel for next video. Thank you. अति पोड़ी सारा तुमासे सदे सिसाना जोरा सोफेखा बसाना जोरा सोफेखा बसाना जोरा सोफेखा.
ये रोड ब्लॉकेट की कॉल जो है INPT लीडर्स ने दी है और उन्होंने हमको बताया था कि हम रोड ब्लॉकेट करेंगे, तो इसी के साथ हमने इस पर उनके प्रेसिडेंट जो श्री बी के अंकल हैं, जगदीश देवर्मा हैं और रविंद्र देवर्मा हैं, उनसे मीटिंग किया है और उनको हमने बताया भी है दिस रोड ब्लॉकेट एंड रेल ब्लॉकेट जो भी है तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन करता है कॉमन पीपल को, इट्स टोटली इलीगल और ये पनिशेबल ऑफेंस है अंडर IPC, रेलवे एक्ट और नेशनल हाईवे एक्ट। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पे हमने स्पॉट किया है सुबह सुबह कि कुछ लोग वहाँ पे है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसी चीज़ को हमने बहुत हैवी फोर्सेस मोबिलाइज़ किए हैं जिससे कि हमारे वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। तो लगभग हमने 2000 जो है हमने फोर्सेस को मोबिलाइज़ किया है टू मेंटेन, जैसे कि टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जिससे कहीं कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। और हम अभी फिर से देखेंगे कि वो लोग रोड पे हैं कि नहीं है, उनको हम बताएंगे कि दिस इज़ टोटली इलीगल, वो इन सब कामों में ना पड़े। और ठीक है, उनका अगर कुछ कंसर्न है वो हमको आके बता सकते हैं, उनका कुछ कंसर्न है वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये इलीगल चीज़ों करके बाकी जनता को परेशानी ना पहुँचाए। थैंक यू। ब्लॉक की बात किया, डिस्कस हुआ उन लोगों के साथ? यस, ब्लॉक की बात तभी जब उन्होंने हमें बताया कि हम ये ब्लॉक कर देंगे, हम लोगों ने उनको बुलाया कि आप ब्लॉक क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो टोटली इलीगल चीज़ है, ये ऑफेंस है हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर, जो हमारे लॉज हैं उनमें टोटली ये ऑफेंस है। तो उनको हमने प्रॉपर्ली, कल भी हमने मीटिंग किया था, कल मतलब 9th को हमने मीटिंग किया है, मैंने मीटिंग किया है, साथ में वो हमारे DM साहब भी साथ में थे, हमारे SDM और हमारे कमांडेंट जितना है लोग, सभी लोग साथ की मीटिंग किया है और उनको बताया है साफ साफ कि दिस इज़ टोटली इलीगल और ये ऑफेंस है, इसको नहीं होना चाहिए, जिससे कि लोगों को आपत्ति ना हो। इसके साथ हमने उनको ये भी बताया अगर उनकी कुछ बात है, वो कुछ बोलना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक मैनर में। नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में वो नहीं जा सकते, इससे दूसरों का जो है रास्ता जो है ऑब्स्ट्रक्ट करें। ये हमने सब उनको बता के रखा है। हमने सुबह सुबह सिर्फ थोड़ा सा एहतियात के तौर पे, थोड़ा प्रिकॉशंस के तौर पे हमने बहुत हैवी मोबिलाइज़ किया है फोर्सेस को। लगभग 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं हमारे साथ में। ये हमारे CRP के CO साहब हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग यहाँ पे हैं। पूरा हम लोग फुल प्रिपेयर्ड हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए। अभी क्या रेलवे ब्लॉक है? वहाँ पे हमने कुछ लोगों को देखा है कि आसपास हैं कुछ लोग, आई थिंक कि दोबारा वेरीफाई करेंगे कि रेलवे ब्लॉक है कि नहीं। सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। অ্যাকচুয়ালি INPT যে আজকে যে 12 ঘন্টা বন্ধ, সেই ব্যাপারে গতকালকে DM সাহেবের কনফারেন্স হলে একটা মিটিং, এটা একটু আগে স্পেশাল বলছিলেন, সেখানে আমিও ছিলাম। সেখানে INPT যিনি প্রেসিডেন্ট বিজয় রাঙ্কেল, জগদীশ দেববর্মা এবং আদার্স ওনারা প্রেজেন্ট ছিলেন। তাই আমাদের তরফ থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে এটা ওনাদেরকে বলা হয়েছে যে আপনাদের যদি কোনো দাবি থাকে তো সেগুলো একটা পিসফুল ম্যানারে, অন্যদেরকে ডিস্টার্ব না করে আপনারা সেটা যদি করতে চান করতে পারেন, কিন্তু রোড ব্লকেজ, যেটা ওনাদের চিঠির মধ্যে ছিল যে রোড ব্লকেজ করবে, রেলওয়ে ব্লকেজ করবে, সেটা যাতে না করা হয়, কারণ সেটা সমস্ত পাবলিককে এটা ডিস্টার্বেন্সের মধ্যে ফেলবে। কারণ এই রাস্তা দিয়ে যেহেতু ন্যাশনাল হাইওয়ে, এই রাস্তা দিয়ে তো মালগাড়ি যেমন যায়, পেশেন্ট থেকে শুরু করে সবাই এখান থেকে মুভ করবে, তো এটা অসুবিধা হবে। তো এটা ওনাদেরকে ইনফর্ম করে দেওয়া হয়েছে। আর ইন দ্য ইভেন্ট অফ রোড ব্লকেজ বা রেলওয়ে ব্লকেজ, আমাদের এখানে একটু আগে শুনলেন যে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে এখানে সাফিসিয়েন্ট 2000-এর মতো। আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আমি SDM হিসেবে এসেছি, আমাদের অ্যাডিশনাল SDM এসছেন, DC মুনমুন দেববর্মা আছেন, প্লাস আরেকজন DCM আছেন রেলের এখানে। সুতরাং আমরা পুরোপুরি মানে প্রিপেয়ার্ড। এখন অবধি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারা নাকি আন্দোলন করছেন তারা সহযোগিতা অনেকটাই করছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আমাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে, এবং যেহেতু কোনো অ্যাগ্রেসিভনেস নেই, সুতরাং আমরাও রেস্টেন্ট এখান থেকে। তাই একটা অনুরোধ চলছে যাতে ওনারা রোড ব্লকেজটা উইথড্র করেন। তো আমাদের এক্সপেকটেশন যে ওনারা রোড ব্লকেজটা করবেন না, বা রোড ব্লকেজ যদি মানে রোডের মধ্যে যদি এখন থাকেন, মানে একটু আগে আছেন
দেখতে হবে। তাদের সঙ্গে আলোচনায় কি শুনেছেন, তাদের মূল দাবিটা কি? মূল দাবিটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যেটা 2016 সেটার ব্যাপারে ওনাদের একটা রিজার্ভেশন আছে আর কি, সেই ব্যাপারেই ওনাদের আন্দোলন। তো আন্দোলন কোনো একটা সংস্থা বা সংগঠন যদি আন্দোলন করতে চায় কোনো বিষয় নিয়ে, আমাদের দেশের মধ্যে সেটা তো মানে ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আমার আন্দোলন মানে ওনাদের আন্দোলন যাতে অন্যের কোনো অসুবিধা না করে সেটা যাতে ওনারা দেখেন, সেই অনুরোধটা আমাদের ডিএম স্যার রেখেছেন, এসপি স্যার রেখেছেন, আমরাও রেখেছিলাম। তবে কালকে রাত্রেও আমি এখানে এসেছি, রাত্রি প্রায় 8টা সাড়ে 8টা অবধি। এখানে জগদীশ দেববর্মা যিনি আছেন সিনিয়র লিডার, ওনার সাথে আমার খুব কথা হয়েছে। পাবলিক ওনাদের যারা ফলোয়ার্স যারা ওই সময় রাত্রেবেলা এসছেন আমরা খেয়াল করেছি, কিছু কিছু করে তখন আসছিলেন, তো এরপরে ডেড নাইট আরও এসছে। তো যাই হোক, যারা এসছে তো আমি লিডারের সাথে কিছু কথা বলেছি যে ওনারা কোঅপারেট করবেন যতটা সম্ভব। তো এখন অবধি আমাদের সাথে ওনাদের কোনো রকম যে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং সেরকম কিছু নেই। কিন্তু আবার এটাও ঠিক কথা যে রোড ব্লকেজ যদি থাকে, আপনারা জানেন এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে, এখান দিয়ে মানে আগরতলা দিকে সমস্ত মালগাড়ি যাবে, আমাদের নারে পুরো ত্রিপুরা ওদিকটা আটকে যাবে, সেটা যাতে না হয় সেটা আমাদের মানে ইয়ে করতে হবে, দেখতে হবে। আর এছাড়া তো আমি একটু আগে বললাম যে পেশেন্ট ইত্যাদি যদি যায়, তাদের সঙ্গে আলোচনায় কি বোঝা গেছে, কত ঘন্টা বা কতক্ষণ করে রুট ব্লকেজটা দাবি করেছেন সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা অবধি। তো এই 12 ঘন্টা, কিন্তু 12 ঘন্টা রুট ব্লকেজ থাকাটা এটা কষ্টকর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে। তো সাধারণ মানুষের যাতে কষ্ট না হয় সেই ব্যাপারেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকবে। তো ওনাদের আন্দোলন ওনারা করতে পারেন সাইডে থেকে বা অন্য কোনো থেকে, যদি করতে চান, মানে অন্যকে ডিস্টার্ব না করে, সেটাই আমাদের অনুরোধ ছিল। এখনও আমরা দেখছি আলোচনা চলছে, মানে কীরকম ইয়ে হয়। তো আমি একটু আগে যে জিনিসটা আপনাদেরকে উল্লেখ করেছিলাম যে কোনোরকম যেহেতু অ্যাগ্রেসিভনেস এখন অব্দি নেই, এরপরে কেউ নেই, প্লাস আমাদের তরফ থেকে কোনো রকম সেরকম ইয়ে নেই, সিচুয়েশন অনুযায়ী আমাদের অ্যাকশন হবে। প্রশাসনিক কে প্রতিনিধি রয়েছে এখানে? এখানে তো সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আমি এসডিএম আছি, অ্যাডিশনাল এসডিএম আছেন, ডিসি আছেন, ডিসি মনোরমা, এদিকে আরেকজন ডিসিএম আছেন রেলে ওখানে। আমরা 4জনই আমরা এসে গেছি, 4জন অফিসারই এখন আছে স্টেশনে, একজন অফিসার স্টেশনে নিয়ে আছি। এখানে এসপি স্যার আছেন, অ্যাডিশনাল এসপি আছেন, এসডিপিও আছেন, আর অন্যান্য কমান্ডেন্টরা আছেন, মানে পুলিশের সমস্ত ফোর্স আছেন। সুতরাং আমরা সবাই আছি, প্রিপেয়ার্ড আছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। Hello friends, this is Toifa TV. Subscribe our channel for next video.